дар баробари рушди соҳаи кишоварзӣ ҳунармандӣ дар чанд соли охир ҳамчун шуғли асосии маскунони ҷамоати деҳоти Мирзоҷон Ширинҷонов дониста мешавад. Рушд бахшидани ҳунари кандакорӣ имрӯзҳо тақозои замон буда, аз ҳунарманд маҳорати баландро талаб менамояд. Замир Амонбеков, як нафар сокини ин деҳа, солҳо боз ба ин касби пуршараф дар вилоят ном баровардааст. Ин ҳунарманд дар деҳаи Соҳчарв коргоҳи хурдеро бунёд намуда, бо фарзандони худ ба омода намудани ҳар гуна маҳсулоте аз чӯб тайёршуда машғул мебошад. ҳунарманд мегӯяд, ки касби кандакорӣ аз аҷдодон ба ӯ мерос мондааст ва имрӯз барояш на танҳо василаи ба даст овардани маблағи муайян, балки обрӯву эҳтироми мардум дониста мешавад. Ман асосан амон вақтҳо ҳамин шкатулка ҳамин хел сувенира мемайда ҷуйдаем тавшидам. баъд ҳамин хелай ҳамин хориҷу хӯро омадану амону ҳамин харид кардам. устуст ҳамин дар бора мен шаҳр ҳамин овоза шуд ки ҳамин хел усту асту баъд ҳамин пеши ман омадан гирифтан. Ман асосан чӯб ҳама чи метарошам, акси одама метарошам, ҳама чи. баъд давраҳои пеш фақат ҳамин сандуқ барои ҳамин чи арӯсу ҳамин тарошидам. ҳозир ҳамин 5-6 сол охирон ҳамин фақат хоруда ҳамин хонаҳои помӯйри ҳамин ороиш метавонам ҳамин кандакори хати. бештар устои чӯбтарош дар баробари тайёр намудани мусаввараҳои дилкаш, ба омода намудани асбобҳои мусиқӣ ва ороиши хонаҳои урфии мардуми кӯҳистони Бадахшон умри худро сарфи ин пеша намудааст. Дар як гӯшаи ҷамоати деҳоти Мирзоҷон Ширинҷонови ноҳияи Шуғнон дар муддати 3 моҳ хонаи урфии бадахшонӣ пурра бо дастони моҳири ин усто ва фарзандони ӯ нақшбандӣ гардид, ки шоистаи таҳсин аст. ҳамин касби устоя акаи ман Нафасбек ҳамин ҷуволи хонаи болода зиндагӣ мекунад. аз вай ёд гирифтам. ҳамин касба карду просто ҳамин шавқ зиёд пайдо кардам. ҳамин хона қати оста ҳамин пеш рафтам ҳамин касб қати. 3 фарзанд ки дорам, ама қати ман ҳамкоранд. асосан ҳамин муаллим физика ҳамин Саид ҳозир доим ҳамин 90% ҳамин кори ман ҳамин писарам иҷро мекунад. ман фақат ба вай ҳамин гулу ҳамин чиёр тайёр мекунам. фақат ҳамин хай ман син сол камтар калон шудастай. хай дар муддати ҳамин 3 моҳ ҳам як хона ҳамин кор карда ҳамин 2 каса тамом мекунем. асосан ҳамин вақт зиёд ҳамин сохтани қол вақт мегирад. ҳамин расшотҳо қати кудум тахтада чила расшот дар кор баъд ҳамин кор кун ки ҳамин гулу ҳама мутобиқ бояд бошад. ҳамин хона бояд ҳамин сифати худа гум накунад. бо эълон гардидани рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бисёр ҳамин шароити васеъ муҳтарам ҷаноби молии президент ба мо дод ки ҳамин ҳунарҳои худро равнақ диҳему ҳамин зиндагии худа пеш мебарем. яке аз бартариятҳои фаъолияти кандакории усто дар он зоҳир мегардад, ки ӯ бе истифодаи асбобҳои барқӣ корашро хушсифат анҷом медиҳад, ки дар асл диққати касро ин зебогиҳо ба сӯи худ мекашад. Замир Амонбеков ин касби аҷдодии худро ба фарзандонаш низ ёд дода, онҳо ҳамроҳи падари ҳунарманди худ дар офаридани ҳар гуна мусаввараву асбобҳои мусиқӣ ва дигар маҳсулоти аз чӯб тайёршуда ҳиссаи арзанда гузошта истоданд. дар паёми навбатӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид меравад, ки ҳукумати кишвар ба масъалаи ҳифзи саломатӣ ва нигоҳубини ятимону маъюбон ва пиронсолону бепарасторон мунтазам ғамхорӣ зоҳир карда, барои беҳтар сохтани шароити иҷтимоии онҳо тадбирҳои саривақтиро амалӣ менамояд. ин иқдом имкон медиҳад, ки шароити иҷтимоӣ қариб 100,000 нафар шаҳрвандон аз гурӯҳҳои осебпазири зикршуда беҳтар гардад. дар ин замина ба ҳукумати мамлакат супориш дода мешавад, ки барои бунёди 3 мактаб интернати президентӣ барои ятимони кул дар вилоятҳои Хатлону Суғд ва шаҳри Душанбе чораҷӯӣ намояд. зарур аст, ки дар ин муассисаҳо мисли мактабҳои байналмилалии президентӣ шароити беҳтарини таҳсил ва зиндагӣ муайё карда шавад. маркази тавонбахшии кӯдакони дорои имконияташон маҳдуди маркази Нур аз рӯи шӯъбаҳои нутқшинос, равоншинос, тавонбахшонӣ, омӯзгори иҷтимоӣ ва мусиқӣ барои кӯдакони дорои маъюбият фаъолиятро пурсамар бар роҳ мондааст. масъалаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ба хусус дастгирии маъюбон, ниёзмандон, кӯдакони ятиму бесаробон монда дар мадди назари асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. дар паёми навбатӣ пешвои муаззами миллатамон бори дигар нисбати вазъи иҷтимоии табақаи азияткашидатарини ҷомеа, яъне кӯдакони маъюб ва ятимонро дар мадди назари диққати худ қарор дода, барои беҳтар намудани шароити онҳо пайваста чораҷӯӣ менамояд. бояд қайд кард, ки ҳамасола ташкилоти ҷамъиятии Маркази Нур аз ҷониби Вазорати тандурустӣ ва Агентии ҳифзи иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон маблағгузорӣ карда мешавад ва барои зиёда аз 225 кӯдаки дорои маъюбият хизматрасонии тавонбахшӣ расонида истодаем. марказ дорои мутахассисони соҳибкасб мебошад.
قید کردن به مورد است که مرکز از روی 5 سمت آموزشی، خدمترسانی، حقوقی، معیشی و طبی فعالیت را بر راه مانده، همه روزه برای 30 نفر کودک دارای معیوبیت داشته خدمترسانی روزانه و شبانه را در سطح لازمی بر راه میماند. مرکز در 5 سمت فعالیت کرده ایستاده است: سمت آموزشی، خدمترسانی، طبی، حقوقی و معیشی. کودکان به مرکز از ناحیه‌های دوردست فرا گرفته می‌شوند، چون که ما برای 8 کودک به طور شبانه روزی یعنی خدمترسانی توانبخشی کرده ایستاده ایم. برای 10 کودک به طور روزانه و برای 20 کودک در سطح محل خدمترسانی فرا گرفته می‌شوند. همه این خدمترسانی از جانب متخصصان یعنی کارمند اجتماعی توانبخش رسانیده می شود. به گفته دیرکتور مرکز توانبخشی کودکان دارای امکانیتشان محدود مرکز نور کاغذ بیگم نسولابیقова همه ساله 25 نفر کودکان را برای مؤسسه‌های تا مکتبی و عمومی تیار نموده در برابر دیگر کودکان حقوق آنها عملی شده ایستاده است. باید قید کرد که همه ساله از جانب متخصصان مرکز به مؤسسه‌های مکتبی و تا مکتبی زیاده از 25 کودک دارای معیوبیت سفربر کرده می شوند که این نشان از عملی شوی حقوق آنها می باشد. امروز با دستگیری جناب محترم یعنی پرزیدنت مملکتمون همه ساله یعنی شرایط فراهم آورده می شود. از سالهای پیشینه دیده برای کودکان شرایط روز به روز بهتر کرده ایستادند و مؤسسه های مکتبی و تا مکتبی در قبول کردن کودک، در خدمت رسانی برای کودک، برای آموزش کودک یگان مانع نداشتیم و یکی از همکاری های بهترین یعنی ما توانستیم که در سطح ولایت شبکه توانبخشی را تأسیس کنیم، چون شبکه توانبخشی یعنی مقصد از آن است که همه کودکان فرا گرفته شوند، چی به مؤسسه های مکتبی و چی به مکتبی. این برای آنها امکانیت می‌دهند که در قطار همسالان خود در مؤسسه های مکتبی و تا مکتبی تحصیل نمایند. قابل قید است که فیلیال مرکز در دیگر نواحی ولایت مختار کوهستان بدخشان نیز فعالیت پرثمر داشته جهت پیشبرد تعلیم و تدریس فعالیت نظررس دارد. ماموریت مرکز نور نیت دارند که برای کودکان دارای امکانیتشان محدود هر گونه درس‌های شفق‌آور را راه اندازی نموده آنها را بیشتر به علم آموزی جلب نمایند. این المپیاد از فن گئوگرافیا است و اون به خاطر استقبال از 100 سالگی شاهجان شاه نوروزов شخصی که عمر خود را به تعلیم و تربیت کودکان و نورسان بخشیده است برگزار می‌گردد. آزمون در شکل تستی صورت گرفته آن از 13 سوال تستی و 3 سوالنامه عبارت است. در المپیاد خوانندگان به دو گروه صنف‌های پایانی و صنف‌های بالایی جدا شدند و هر یکی از خوانندگان برای صاحب شدن به مقام افتخاری بین خود رقابت نمودند. آموزگار فن گئوگرافیا این مؤسسه تعلیمی ملکه میرسعیدова گفت که قبل از آغاز المپیاد ما به خوانندگان درباره آخوان شاهجان شاه نوروزов معلومات مفصل پیشنهاد کرده اظهار داشتیم که اگرچه اختصاص این شخص برومند آموزگار فن گئوگرافیا و بیولوژی است اما وی در رشد ساحه معارف سهم ارزشمند گذاشته است. چرا ما این معلومات را به خوانندگان ارائه داشتیم؟ زیرا امروز مؤسسه‌های تعلیمی به نام شخصیت‌های برومند گذاشته شدند اما اکثریت خوانندگان درباره این شخصان معلومات کافی ندارند. به فکر ما هر یک مؤسسه تعلیمی با برگزار کردن چهاربینی‌های گوناگون فنی و معرفتی درباره آن نفرانی که مؤسسه تعلیمی به نامشان گذاشته شده است به خوانندگان و آموزگاران معلومات پیشنهاد نمایند. شاهجان شاه نوروزов در شهر خوروغ تولد شده است و مکتب 7 ساله به نام کیروی شهر خوروغ حاضره لیسه آقاخان را ختم نموده تحصیلش را در فاکولته گئوگرافیا و بیولوژی دانشکده معلم تیارکنی شهر دوشنبه ادامه داده است. فعالیت آموزگاری خود را از آموزگار مؤسسه‌های تعلیمی شهر خوروغ ناحیه شغنان آغاز نموده تا به وظیفه معاون سردار ریاست معارف ولایت رسیده است. برای فعالیت صادقانه و صافدلانه با اردن بیرق سرخ مهنت، مدال و افتخارنامه‌ها و عنوان علایچی معارف جمهوری تاجیکستان و اتحاد شوروی سرفراز گردانیده شده است. روز چهارشنبه 31 اپریل در این مؤسسه تعلیمی بخشیده به 100 سالگی آخوان شاهجان شاه نوروزов با شرکت آموزگاران و خوانندگان، والدان و سابقه‌داران ساحه معارف کنفرانس علمی ادبی برگزار می‌گردد. غالبان المپیاد مذکور از طرف ماموریت تعلیمگاه و نزدیکان آخوان شاهجان محض در همین کنفرانس با افتخارنامه و مکافات پولی سرفراز خواهند گشت.